аксияи беҳтарин тамошобинони азиз дер накунен нигоҳ кунен 120 сомон шид анамхе сапагиёи 300 сомона марамат каседа дар кораи 120 сомонӣ бо касоне ки дута харидорӣ мекунанд сеюмуш туҳфа мешава бинен чанд намудуш астай сифатошам беҳтаринай марамат духтарако дар кор боша ҳатман биёен агар омада натонен рақамашон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дуюм қатора дасти чап дуюм қатор тамошобино 664 контейнер рақамашон аст дар рӯи экран муроҷиат кунен духтарако бо маълумоти бештара аз хичон пайдо мекунен ва духтаро як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиҳем ҳамин қадар арзон кардиам пояфзола ҳозир ворид мегардем бо пуррама шумода нишон метиҳем нигоҳ кунен распродажашон аз 30 сомон сар мешава бовар мекунен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти чап дуюм қатор мешава 664 контейнер ҳозир ворид мегардем духтарако ина нигоҳ кунен ҳамаи ҳамино арзон шудагай макасимошон аз 30 сомон сар мешада макасимо аз 30 сомон сар мешава то 70 сома ана диден макасимка аз 30 сомон сар мешава то 70 сомона баъд мо медонен иҷода бо сапагиёе ҳастай полсапошгиёе ҳастай ки 300 сомонай шумода чандай ана диден 300 сома пояфзола метонен аз ин нуқтаи савдо дар 90 сомон харидорӣ кунен духтаро ҳамиқа интихобшон зиёдай бовар кунен беҳтарина ина нигоҳ кунен туфли попши чизе дар кораи хулоса ҳастай дар ин нуқтаи савдо бинен макасимка полсапошки лодочка чизе ки дар корайтона духтаракон нархошон беҳтарин нархай ҳатман як маротиба омада тамошо кунен ин тараф ҳамаш 50 сомонай ина ёра нигоҳ кунен чихел хушрӯ ана диден арзони арзон бовар кунен и хеле нархи ягон ҷуда нестай як бор биёен тамошо кунен ина ино чанд сомай мисол ҳами 40 сомонай духтаро диден нарха диден охи чихе арзонай духтарако ҳатман омада тамошо кунен баъд нигоҳ кунен анами намуд 300 сомона полсапошка леки шумода чанд сомай ана иҷада бошад 90 сомонай диден чихе хушрӯвай духтаро ҳатман биёен маҳқултон мешава борошон ҳам хушрӯвай ҳам арзонай мана бори дигар такрор мекунам бозори Корвон тарафи пажарка даян марҳамат биёен якм дарвоза дасти чап дуюм қатор 664 контейнер ина ин тарафа бинен чихе хушрӯ ва чихе нас ҳамиё диде туфлиёра диден духтаро дута туҳфа мегирен дута харидорӣ мекунен якта туҳфа мегирен бо нархошон 60-70 сомон будай қимат набудай мана марҳамат ҳатман арӯсако духтарако каседа дар кораи пояфзол ҳатман анами нуқтаи савдора омада як маротиба хабар гирен ва духтаро ира бинен чихе хушрӯвае марҳамат инами туфлиро харидорӣ мекунен ҳамагӣ дар 60 сомон агар шумо бо ду туфли харидорӣ кунен сеюмуш туҳфа мешава ҳатман анами нуқтаи савдо биёен интихобшона бинен чихе зурай иҷода ҳами 60-70 сомон айтур нархи туфли бо брендаш бифирист будай и бренди ба қуввати хушрӯ марҳамат ина бо биёен ай пеш хитон муқоиса кунен нархора бинен маҳқултон мешава борошон ана ин модел бошад нигоҳ кунен иш 70 сомон нархошон гарон нестай тамошо бино 60-70 сомон ай туфлиошон чанд модел дора бо дута ки хариден якташа туҳфатон метиҳанд бозори Корвон тарафи пажарка даян якм дарвоза дасти чап дуюм қатор 664 контейнера бо иша бинен иш чанд пулай 60 сомон диден бо ин 60 сомон будай бинен чихе хушрӯчай хулоса интихоб хеле зиёдай аз 30 сомон сар мешава нарх дар анами нуқтаи савдо бовар мекунен духтарако ва духтарако шок нарх и хели нарх ягон ҷода нестай успет кунен инами лорикора 30 сомон кардагиан бовар мекунен 30 сомон бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти чап дуюм қаторда 664 контейнер нигоҳ кунен интихобшон чихе зиёдай ҳамаи ҳами 30 сомонӣ шудагая ина инамиҷа ҳамаш 30 сомон духтарако биёен
پایافزال دلخواهتان با نرخ ارزان میتوانید از این نقطه سودا خریداری کنید. تا حال خیلی نرخ نبود یگانجا مرامت دخترها انتخاب بهترین ارزان نرخشون ایره بینید. نخری چه بسیاره ایجاده از 30 سومون سر میشه و نرخ تا همین قیمت اون چند می دارم اینجا نرخ همین مگزین تون نه دیدن دیدن قیمت 90 سوم 100 سومونه از 30 سومون سر میشه و نرخ پایافزال تا 90 100 سومونه دیدن با کسانی که نمی توفلی و سپگی خریداری میکنه با توفه میگیره باور میکنین هم خوشرو براشون هم ارزان اینا بیاین اختراکو بهترین وریانت شما را انتظار در 664 کانتینر منه دخترکایی که کراسوفکی گرفتن یعنی نگاه کنین یک نقطه سودا را ما شما دا توصیه میتیم خوشروگی شبینین از با نرخ گپ زنم تماما با عجایبات ببینین 50-60 سومون باور میکنین یگان جدای خیلی نرخ نیست بینین اخی فسونیشه 50 سومون 60 سومون مرامت با کسی که امکانیتی اومدن نداره دستافکه داره نه رقمشون هست در روی اکران مراجعه کنین دستافکتون میکنن بازاری کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه دویم قطار یکم دروازه وارد میگردین دستی چپ دویم قطار تا آخر شب بیاین 687 کانتینر ده انم خیلی اکچای بهترین رفته است نگاه کنین انتخابش خیلی زیاده اینجا ده پدرسکوی رزمیروی هم هست رزمیروی کلون هم هست خلاص نرخشون 50-60 سومون ازید زیاد نیست من نگاه کنین خیلی خوشروی بهترین وریانت با نرخ دسترس حتما اومده تماشا کنین تماشا بینانی عزیز ایره بینین همش خوشرو همش ارزان باور کنین با صفاتشون ده گپ نبوده ایره بینین اخی عجایبه ای پیش بینین خطون درک میکنین همش برندای مشهوره نه با 10 تا کراسوفکا بیره ایشنم پریز داره انا دیدین کسی که مثال 10 تا کراسوفکی میگیره اخی با نرخ یک کراسوفکی این نقطه سوداش ما میتونین 10 تا خریداری کنین با یک تا دیگه تحفتون میتین حتما دخترکا دوگانهاتون بگیرین بیاین یا که برای سودا بسیاری میگیرن مرامت بیاین شما دا با ارزان میکنن اینا مثال با توفه میتین این طرف بینین همیاش هم همین نرخه بله همش یک نرخ و ایره بینین رزمیر 16 تا 43 را داره دیدین از رزمیر 16 یعنی از همین پدرسکوی سر کرده از کودکی سر کرده تا 43 رزمیر هسته حتی تا 43 را بده دیدین منه دیدین نرخو همین 50 سومون 60 سومون قیمت 60 سومون دخترکو به حد نرخ خوبه ارزانه انتخابی واسه به حد انتخابش واسه بینن اخی چه خوشرو او گیچوره بینن دخترای خوشرو چه باور میکنن 30 سومونه هم نرخش ارزان مرحمت اینا با صفت چه نشانتون میتیم دیدن چه خوشروان 30 سومون سه تا رسویت که فسون چیست باری خیتای مرحمت از خیتون میدونن که باری خیتای چه قیمت چی دیگه بزرگه برای که صفتش نغزای مرحمت 30 سومون برای کودکاتون میتونن انم که اوگیچوی خوشرو خریداری کنن بازار کاروان دیگه نم دوشم است نه بازار کاروان دیان تماشا بینا حتما بیاین ای پیش بینن این نقطه سودا را هم پدرسکوی هم کودکانه هم رزمیروی کلون میابین با نرخ ارزان طرف پژارکا یکم دروازه دستی چپ دویم قطار میشوه 687 کانتینر اینا چندن خوشچایه وای را بینین اخی دخترکو سب بوکک هم خوشای راحت میکنه پای گودک سه تا رسویت که فسان داره 50 سومون شدگه خلاصه بهترین انتخاب در این نقطه سودا اینا سپگی را دیدن چه خوشروی 60 سومون مرامت برای قیمت برای خوشرو 60 سومون شدگی وقتون که اومدن ای پیش میبینین همه طرفه معقولتون میشه قبو سبوکا که من مرامت دخترکو انتخاب ببینین چه زیاده این همی 40 سومون های دختر باور میکنین 40 سومون همگی 40 سومون ده شما 150 سومون کراسوفکی چرا میتونید از این نقطه سودا خریداری کنین نگاه کنین ایجاده چه انتخاب زیاده نرخای اینا 40 سومون 50 سومونه قیمت این همی نرخای پدرسکوی و کودکی کراسوفکی از این نقطه سودا همگی در 40 سومون 50 سومون میتونین که خریداری کنین انتخابش خیلی زیاده منه اکثر رفته است اکثر بهترین نگاه کنین اینای دستنگیم چنده اینا ببینین اینای 50 سومون خشتوگیش دیدین با پدرشوش ببینین چه فسونچای من خیلی نرخ یگان جدا نیست دخترا باور کنین اینا بیاین ای پیش خطون بینین معقولتون میشوه بازار کاروان طرفی
пажарка дасти чап, якум дарвоза дасти чап, дуюм қатор то охира биёин 668 контейнер. 687 контейнер. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. бо касе ки омада наметона марамад муроҷиат кунен дар равакак шумо доставка мекунанд.